Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alituka wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min intik rahmatan tuni bi rahmatika amsiwak amma ba'd. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Khulasatul Nurul Yakin juz 1, kitab karangan Syekh Umar bin Abdul Jabbar. Kitab ini menjelaskan tentang sejarah agama Islam atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Khulasatud daurisani lil khifdi. Aihadha utawi iki iku khulasatud daurisani iku kesimpulane bab sing nomor 2 lil khifdi kanggo ngapalno. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nurul Yakin juz 1. Berhubung pembahasannya sudah hatam, di pertemuan ini kita akan masuk ke pembahasan kesimpulan secara menyeluruh bab 2. Mungkin untuk kesimpulan secara menyeluruh bab 2 sampai hatam kita akan buat 2-3 videoan ya, biar mudah untuk diingat, biar mudah untuk dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lama balagha yang dalam semangsane wis tumeka sinten Nabi al-arba'ina ing 40 min umri saking yuswane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'asa ngutus ing Nabi sapa Allah rahmatan krana aweh rahmat lil alamin marang pira-pira alam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginjak usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Waqad bada'alan teman-teman miwiti al-wahyu apa wahyu. Biru ya kelawan mimpi as-sadiqati kang temen. Sumana zalan nuli keri-keri nemoni alih ngantase Nabi sapa Jibril malaikat Jibril wa hale utawi Nabi iku ya ta'abadu. Iku ngibadah sinten Nabi fi ghari Khira'in ing dalam gua Khira. Wa alamalan marai sinten Jibril hu ing Nabi kaifa yahdi. Hale kaya apa aweh pituduh sinten Nabi ana saing menungso. Aweh pituduh asyurata al-mustaqimah ing dalan kang jejeg. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu dari jalur mimpi yang nyata. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beribadah di gua Khira. Setelah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril ini mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara menunjukkan kepada manusia untuk kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Fabadaan nuli miwiti sapa Nabi bidakwati kelawan ajak-ajak sirron kelawan sembunyi-sembunyi. Fakana nuli ono awalaman iku kawitane wong aman kang iman sapa man bi kelawan Nabi Sayyidatu Khadijah tu sapa Sayyidah Khadijah wa Abu Bakar lan Abu Bakar wa Ali ibni Abu Talib lan Ali ibni Abi Talib wa Zaid ibnu Harisah lan Zaid ibnu Harisah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mulai dakwahnya dengan sirri, dengan sembunyi-sembunyi. Dikala itu yang iman pertama kali dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini merupakan istri beliau. Orang yang pertama kali iman. Dikala itu orang yang pertama kali iman kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini merupakan istri beliau. Kemudian adalah Abu Bakar. Setelah itu adalah Ali ibni Abi Talib. Setelah itu Zaid ibnu Harisah. Keempat orang ini ialah orang yang pertama kali iman percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babada salasi sanawatin lan ing dalem sawise 3 pira-pira taun umira diperintah sinten Nabi bil jahri kelawan dakwah terang-terangan. Pajama'an nuli ngumpulno sinten Nabi kaumahu ing kaum Nabi. Wa anzarolan gawe peringatan sinten Nabi hum ing kaum ada bayaumil akhirati ing siksane dina akhir. Setelah 3 tahun berjalan dengan dakwah sirrinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah secara terang-terangan. Setelah mendapatkan perintah itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaumnya dan memberikan peringatan akan siksa kelak di hari
di hari kiamat. Wala manazala ing dalam semangsane tumurun alih ngatasé nabi qauluhu ta'ala apa pengendikane Allah taala rupane pengendikan wa angdir asyirataka al aqrabin jamaah mongko ngumpulake sinten nabi ahlau ing keluargane nabi wa aqribau lan pira-pira kerabat-kerabate nabi wa balagha lan nyampekno sinten nabi hum ing ahlahu wa aqribah risalah rabbi ing risalahe pangerane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faradan nuli nolak alih ngatasé nabi sapa amuhu pamane nabi Abu Lahab bin rupane Abu Lahab rodan kelawan penolakan kopihan kang Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wa anzir asyirataka al aqrabin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya, kerabat-kerabatnya dan menyampaikan apa yang menjadi risalah Tuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Farada alaihi amu Abu Lahab rotan kobihan. Mendengar apa yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Lahab menolak secara terang-terangan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Lahab ini merupakan paman Nabi. Kanalan ono opal Arabu wong Arab kubaila mab'athihi ing dalem sadurung sithike oleh diutusi Rasul. Ya budu iku nyembah, ya buduna iku nyembah sapa Arab al asnama ing pira-pira berhala. Waya ketuluna lan mateni sapa wong Arab auladahum ing pira-pira anak-anake wong Arab. Wa yadfinuna lan mendem sapa Arab banatihim ing pira-pira anak wadone wong Arab. Wa dribulan mukul ba'dhum sapa sebagiane wong Arab rika babatin ing gulune sebagiane kang meneh li aqali sababin marang sithik-sithik sebab. Kondisi Arab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul sangat memperhatinkan. Karena apa? Karena orang-orang Arab itu menyembah berhala, terus membunuh anak-anaknya sendiri dan mengubur hidup-hidup anak perempuannya, karena anak perempuan menurut orang-orang Quraisy, orang-orang Arab pada umumnya merupakan aib bagi keluarganya. Jadi mereka sangat tega sekali mengubur hidup-hidup anak wanita dengan tega membunuh anak laki-laki karena khawatir tidak akan ada rizki atau mengurangi rizki ketika mempunyai anak banyak. Setelah itu mereka tidak segan untuk saling membunuh meskipun masalahnya sepele. Falamada'a mongko dalam semangsane ngajak sinten Nabi hum ing Arab sallallahu alaihi wasallam ila ibadatillah ing dalam nyembah Allah Subhanahu wa taala wa ta'ala suci Allah wa tarki malan ninggalno perkara hum kang utawi ya. Wa tarki malan ninggal perkara hum kang utawi Arab alaihi ku tetep ngatasi mak. Wa dibu mongko muring-muring sapa Arab alaihi ngatasi Rasul. Batabatalan berubah hubum apa demene wong Arab lahu marang Nabi buhdon ing kebenduan watasdikum lan berubah apa jujure Nabi takdiban ing kegorohan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang menjadi kebiasaannya seperti membunuh anak-anak kecil, membunuh anak perempuan dan melakukan saling membunuh antar sesama meskipun masalahnya sepele, mereka semakin marah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berubah secara drastis sikap mereka yang semula mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berubah memusuhi, yang semula menganggap bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang jujur berubah menjadi anggapan orang-orang Quraisy bahwasanya Nabi itu merupakan orang yang suka berbohong. Jadi sebelum peristiwa diangkat menjadi Rasul, sebelum Nabi mengajarkan ajaran syariat agama Islam, Nabi itu terkenal di mayoritas orang-orang Arab bahwasanya Nabi itu merupakan orang yang sangat jujur, orang yang mempunyai akhlak yang baik, terus orang yang amanah dapat dipercaya. Tapi setelah diangkat menjadi Rasul mengajak ke ajaran agama Islam, mereka berubah secara drastis memusuhi Nabi, menganggap Nabi Muhammad SAW ialah orang yang suka berdusta. Walama sabah yang dalam semangsane ngololok sinten Nabi aliyataum ing tuhane Arab. Allah lalan nganggap sesat sinten Nabi abahum ing bapak-bapak wong Arab atau wong Quraisy.
masau mongko lumaku sapa Quraisy ila amihi marang pamane Nabi awalan kelawan ambel kaping pisan wasanianan kelawan ambel kaping pindho wasalisanan kelawan ambel kaping telu wa kanalan ana sapa amuhu fi kulli maratin ing dalem saben-saben ambel ya rudu iku nolak sapa amuhu hum ing Quraisy radan kelawan nolak jamilan kang bagus. Ketika menurut prasangka orang Quraisy bahwasanya Nabi ini mengolok-ngolok Tuhannya terus menganggap sesat nenek moyangnya, mereka berbondong-bondong menuju ke kediamannya paman Nabi Muhammad SAW pertama, ya 1 kali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Orang-orang Quraisy berbondong-bondong ketiga kalinya, 3 kali ke kediamannya Abu Thalib. Mereka meminta kepada Abu Thalib untuk melarang, ya, untuk melarang atau menghentikan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pamannya Nabi Muhammad SAW yakni Abu Thalib menolak secara halus. Faqala balan teman-teman nyuwun minhu saking Nabi amuhu sapa pamane Nabi pada majihim ing dalem oleh nekanine Quraisy al akhir kang akhir ayam tani aing arep yen to nyegah sapa amuhu anhum kanggo Quraisy faban nuli emoh sapa rasul Stamara lan tumurus sinten rasul fi nasridin ing dalem nyebarno agama wa amu ali utawi pamane Nabi iku mudafiun ku wong sing belani anhu saking Nabi. Setelah didatangi untuk yang ketiga kalinya oleh orang-orang kaum Quraisy, paman Nabi Muhammad SAW meminta Nabi untuk menghentikannya, untuk tidak melanjutkan menyebarkan ajaran agama Islam. Apa yang dikatakan Nabi tidak mau, dan Nabi terus menyebarkan ajaran agama Islam, dan pamannya masih dalam keadaan melindungi Nabi Muhammad SAW dari serangan orang-orang Quraisy. Jadi paman Nabi Muhammad SAW yakni Abu Thalib ialah sosok paman yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan cintanya kepada Nabi itu melebihi cintanya ke anak-anaknya sendiri. Jadi bisa dikatakan Abu Thalib itu pelindung Nabi Muhammad SAW dari perilaku zalim yang dilakukan kaum Quraisy. Falamma ra'at Quraisyun minhu dzalik wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jadi insyaallah pertemuan untuk pembahasan kesimpulan bab 2 sampai khatam ini kita buat 2 sampai 3 video ya. Walafu minkum bidinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.